अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 14 रबीउल अव्वल का मुबारक दिन है। तो आज के इस मुबारक दिन में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी और पाक ज़िंदगी के एक बहुत ही खूबसूरत वाक़ी की तरफ नज़र डाल लेते हैं कि एक दफ़ा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त सुबह का वक्त था गालबन। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक से सैर के लिए बाहर निकले। जैसे कि हम वैसे कभी कभार सैर के लिए वॉक करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। तो नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैर करने के लिए मदीना पाक से बाहर निकल गए। तो मदीना पाक के बाहर कुछ फासले पे एक चरागाह थी जहाँ पर मुख्तलिफ़ काफ़िले आकर पड़ाव किया करते थे। तो हुजूर ने देखा कि वहाँ पर एक काफ़िले ने पड़ाव किया हुआ है। तो उनके माल मवेशी भी वहाँ पर मौजूद हैं और वो लोग थोड़ी देर के लिए वहाँ पर ठहरे हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते उनके पास पहुँचे तो हुजूर ने देखा कि उनके बहुत ही खूबसूरत किस्म के ऊँट वहाँ पर चल रहे थे। सुर्ख रंग के वो ऊँट थे। उनमें से एक ऊँट हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भा गया। हजूर को पसंद आ गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास चल के गए। तो हजूर ने अर्ज़ की उनसे कि क्या आप लोग ये ऊँट बेचते हैं? तो उन्होंने पता नहीं बेचना था या नहीं बेचना था। जब इतने मजमे के पास हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चल के गए तो उन्होंने कहा जी जी हमने बेचना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ कहा कि ये क्योंकि ऊँट मुझे भा गया, मुझे पसंद आ गया। तो इसकी कीमत के हवाले से हजूर ने उनके साथ डिस्कस किया कि इसकी कीमत क्या होगी। जब कीमत भी मुकर्रर हो गई तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि क्योंकि मैं कोई कारोबारी गरज से कोई बिज़नेस डील के लिए तो घर से निकला नहीं था, कोई कारोबार करने के लिए तो नहीं निकला था घर से, लिहाजा मैं कोई भी कीमत मेरे पास मौजूद नहीं है। तो जो हमने इसकी कीमत मुकर्रर की है वो कीमत मैं आपको भिजवा देता हूँ। तो उन्होंने कहा जी हजूर जैसे आपकी मर्ज़ी, आप बेशक कीमत बाद में भिजवा दें। तो जब हजूर ने उनसे ऊँट वो लिया सुर्ख रंग का लेकर निकले तो जब तक हजूर उनकी नज़रों से ओझल न हुए वो हजूर नबी करीम अलैहि सल्लम को देखते रहे देखते रहे देखते रहे। जब हजूर नज़रों से ओझल हो गए तो वो आपस में नबी करीम सल्लम की बातें करने लगे। यार ये कितना खूबसूरत शख्स था कि जब ये बोलता था तो इसके होंठों से लगता था मतलब फूल झड़ रहे हैं, इतने खूबसूरत अंदाज में बात करता था। एक ने कहा यार आपने उसकी आंखों को देखा था, कितनी खूबसूरत आंखों वाला था। तो उसमें से एक और बोला, उसने कहा आपने उसकी कदो-कामत को देखा था, उसकी जिस्म की उसकी बॉडी को देखा था, बॉडी लैंग्वेज को भी देखा था कि कितने खूबसूरत अंदाज में वो गुफ्तगू फरमाते थे, कितने खूबसूरत अंदाज में वो खड़े होकर हमारे दरमियान कितना प्यारे लग रहे थे। वो यार अजीब शख्स था। तो किसी ने कहा यार सारी बातों को छोड़ो, उसने जो बाल संवारे हुए थे ना, जो उसकी जुल्फ़ें थी ना, वो बहुत कमाल की थीं, वो बहुत खूबसूरत थीं। वो आपस में हजूर की इस तरह से बातें करने लगे। तो उनमें से एक शख्स ने कहा कि यार आप उसकी पर्सनैलिटी, उसकी शख्सियत, उसकी खूबसूरती के अंदर इतने ज़्यादा महव हो गए हो, इतने ज़्यादा उसके अंदर आप गुम हो गए हो कि आपको ये भी होश नहीं रहा कि आप उसको जानते भी नहीं हैं। इवन आप उसका नाम भी नहीं जानते, आप उसका कोई एड्रेस भी नहीं जानते, लेकिन इतना कीमती ऊँट आपने उसके हवाले कर दिया और वो लेकर चला गया। आपने तो कोई उससे अता पता भी नहीं पूछा। होता तो ये है बिज़नेस के अंदर कि आप किसी के साथ कारोबारी मामलात करते हैं तो या तो आप अपनी जो सौदा आप उसके साथ करते हैं उसकी कीमत नकद अदा करते हैं, या नकद अदा हो गई तो फिर तो कोई बात नहीं। आप नकद अदा भी नहीं कर रहे और तो दूसरा ये होता है कि आप बीच में से कोई चीज़ गिरवी रख देते हैं कि यार मैं आपके साथ ये चीज़ आपसे ले रहा हूँ, इसके बदले में मैं आपके पास ये चीज़ रख रहा हूँ। तो जब मैं आपको पैसा अदा कर दूंगा, कीमत अदा कर दूंगा तो ये वापस ले लूँगा। या बीच में से कोई सोसाइटी का एक ज़बरदस्त सा बंदा बीच में ज़ामिन ठहरा देते हैं जो ईमानदारी की वजह से मशहूर होता है, तो वो ज़ामिन उसका ज़िम्मेदार होता है। तो ऐसा कुछ भी मामला नहीं हुआ, तो वो आपसे ऊँट लेके चले गए हैं इतना कीमती, और आप जस्ट उसकी शख्सियत के तराने गा रहे हैं, आप उसकी बातें कर रहे हैं, ये तो वो आपसे ऊँट ही हथा के ले गए। तो जब उसने इस तरह का वर्ड यूज़ किया कि जो नामुनासिब था उनमें से एक शख्स ने, तो वो जो पूरा काफ़िला था ना, उस काफ़िले
کا جو سردار تھا اس کی بیگم یہ ساری باتیں سن رہی تھیں، تو اس نے نا اپنے خیمے کا پردہ سرکایا تو ان کو مخاطب ہو کر کہا کہ میں ضامن ہوں، آنا ضامنتن، میں ضامن ہوں، اگر انہوں نے آپ کی قیمت ادا نہ کی تو میں اس کی قیمت ادا کروں گی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس شخص کو جانتی ہیں؟ آپ ظاہری بات ہے آپ یہ جو کہہ رہی ہیں کہ اگر انہوں نے قیمت ادا نہ کی، واپس نہ آئے تو میں قیمت ادا کروں گی۔ تو انہوں نے کہا جانتی میں بھی نہیں ہوں، لیکن آپ نے ایک بات کو نوٹس نہیں کیا، میں نے کیا کہ وہ جب آپ سے بات کر رہا تھا نا تو اس کے چہرے مبارک سے ایک نور نکلتا تھا اور وہ سامنے پڑتا تھا، نور اتنا زبردست نور تھا کہ وہ سامنے نور پڑتا تھا۔ اتنا خوبصورت چہرے کے مالک، اتنے خوبصورت نورانی شخصیت کے مالک کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس سامنے اونٹ تو کچھ بھی نہیں ہے، ساری دنیا کی جو ہے نا دولت بھی رکھ دو تو وہ تو ایک آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے۔ اللہ نے ان کو اتنا نواز دیا ہے۔ تو اس عورت کی اس بات سے ان کو تسلی ہوئی۔ تو تھوڑی سی دیر گزرتی ہے تو حضور کا ایک غلام ان لوگوں کے درمیان آتا ہے، تو اس نے کچھ ایک کھجوروں کا ٹوکرا اٹھایا ہوتا ہے، وہ ان کو کہتا ہے کہ یہ میرے آقا نے آپ کی ضیافت کے لیے، آپ کے لیے تحفے کے طور پر بھیجی ہے، اور یہ دوسری جو ہے یہ اونٹ کی قیمت ہے جو انہوں نے آپ کے ساتھ طے کی ہے، تو یہ آپ اونٹ کی قیمت بھی وصول کر لیں، اور یہ کھجوریں آپ کی ضیافت کے لیے یہ بھی آپ قبول کر لیں۔ تو انہوں نے کہا یار ہمیں پہلے یہ بتاؤ کہ وہ خوبصورت انسان، وہ کائنات کا سب سے خوبصورت انسان، وہ رہتے کہاں پہ ہیں، ہمیں ان کی بارگاہ میں لے چلو، اور ہم اب اپنی قیمت جو ہے نا وہ حضور کے بارگاہ میں لگائیں گے۔ اونٹ تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، ہم خود کو بیچیں گے حضور کے بارگاہ میں، ہم خود کو حضور کا غلام بنائیں گے، تو قیمت تو یہ اونٹ کی کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ تو تاریخ میں یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ بہت ہی مشہور ہے، اور اس کو غالباً تاریخ میں وفد طارق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج بھی تاریخ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، حضور کی سیرت کے باب میں یہ چیز موجود ہے۔ تو ایسے ہزاروں واقعے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی محبت، اپنی خوبصورت ادا اور اپنے اخلاق سے اپنے قریب کیا ہے۔ تو آج بھی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ اور اخلاق سے بھرپور زندگی کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہمیں حضور کے ان قصوں کو دوبارہ سے ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے، دوبارہ سے اس کو یاد کرانے کی ضرورت ہے، دوبارہ بار بار یہ باتیں بتانے کی ضرورت ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ حضور کے تذکروں کو فیملی میں چھیڑیں، حضور کی باتوں کو اپنے دوستوں میں چھیڑیں، تاکہ آپ کی اس معاشرے کی اخلاقی تربیت ہوتی رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر جس قدر بھی ہو سکے درود پاک ضرور پڑھیے، کم از کم ایک دفعہ تو ابھی بھی ضرور پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کو ڈال دے، آمین۔